A while ago, I visited a person whose spouse died of cancer at 62 years old. Esta persona estaba enojada con Dios por esta situación. So this person was upset with God for this situation. A mi llegada me dijo que tenía preguntas para mí porque había hablado con su sacerdote y él no tenía respuestas. So when I arrived, he said that he had questions for me because he had spoken to his priest, but he didn't have responses. Las preguntas eran, ¿cómo pudo Dios permitir que esto sucediera? So his question was how God allowed this to happen. Su observación de los numerosos individuos malvados del mundo le llevó a no creer en un Dios que permite la muerte de personas inocentes. So he observed that there were many people, evil people in the world, and this had brought to him to believe in a God that allows the death of innocent people. Él continuó divagando y cuestionando, y yo continué escuchándolo. Preguntó, ¿cómo permitió Dios el gran diluvio? En la Escritura. ¿Cómo permitió Dios que mataran a niños y mujeres embarazadas en ese momento? Y así siguió haciendo otras preguntas. Así continuó thinking and expressing, and I was listening to him. He was asking questions like, how God allowed the great flood in the scripture? Or how God allowed children and pregnant women to die at that moment? Y entonces me decía otra vez que su sacerdote le dijo que todo esto era una cuestión de fe. Entonces él creía que no tenía fe. So as he continued questioning and talking, he told me that his priest said that all this, thinking about this subject, is a matter of faith. And at this moment, he thought that he didn't have faith. En ese momento, después de ver todas sus preguntas, de escucharle, me di cuenta que era una preocupación muy seria en su vida. So after I listened to all these situations and his questions, I understood that this was a serious worry for him. Le dije que no todo lo que pasa en el mundo es voluntad de Dios. So I responded to him that not everything that happens in the world is the will of God. Muchas cosas suceden como respuesta a los pecados de la humanidad. So part of what I said is that many things happen as a response to the sins of humanity. However, he had very valid questions. Sin embargo, él tenía preguntas muy válidas. Y finalmente le dije, yo también tengo muchas preguntas para Dios. So at the end of the conversation, I said to him, I also have many questions for God. Le dije también, estoy esperando el momento en que esté ante la presencia de Dios para preguntar las preguntas. So I ended saying to him, I'm also waiting for the time that I'm in the presence of God so I can question God. Esas son preguntas para Dios y Dios es el que necesita responderlas. Es mi opinión. In my opinion, those are questions for God, and God is the one who needs to respond to those questions. Él se sintió un poco más aliviado, pero yo me di cuenta que tenía una lucha. So I saw that he was a little bit relieved, but I still noticed that he had a big fight in him. Entender cuál es la voluntad del Señor no es fácil. Y la mayoría de nosotros tenemos problemas con eso. So to understand what is the will of God is not easy, and the majority of us have the same concerns about that, right? Hoy el apóstol Pablo nos habla un poco en este verso sobre la voluntad de Dios. El verso que acabamos de leer, Efesios 5, del 15 al 20.
So today's text in Ephesians 5:15-20, the Apostle Paul is talking a little bit about the will of God in that scripture. La epístola de Efesios es el 10º libro del Nuevo Testamento y tradicionalmente es atributada al apóstol Pablo, como se afirma en la misma carta. So the epistle of Ephesians, that it's the one that we just are reflecting today, is in the 10th book of the New Testament, and is traditionally assigned to the Apostle Paul as the letter affirmed. Se cree que el apóstol Pablo fue el autor y que lo escribió mientras estaba encarcelado en Roma en el año 62 de la era corriente. So it is believed that Paul wrote this book when he was in prison in Rome around the year 62. ¿Sí? Es probable que su composición coincida con otros libros como Colosenses y Filemón, y porque son cartas similares. So it's probably happened in the same time that it was written, the Epistle of Colossians or the Epistle of Philemon, because they are kind of similar. They are very, very close to each other. Muchos críticos académicos también dicen que puede ser que la carta se escribió más tarde, entre los años 80 y 100, y lo otorgan realmente a discípulos de Pablo. Desde el 1792 se cree que no fue Pablo directamente quien lo escribió, sino sus discípulos. Así que yo solo aprendiendo un poquito de la estructura, ¿verdad? De esta carta. So many scholars have thought that the letter was written in the years 80 to 100, and since 1792, they think it was written by disciples of Paul. Lo que es importante realmente es que la carta tiene un tema principal de unidad, purificación del cuerpo de Cristo y de la iglesia. Y, por lo tanto, la escritura nos está hablando de ser imitadores de Dios. So the letter is centralized in the unity and purification of the body of Christ, and is talking about being imitators of God. Empezamos leyendo el texto que dice de la siguiente manera: así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Se parece, ¿verdad? Algo como hoy. So the text begins by saying, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Según Pablo o según el autor, debemos tener cuidado en cómo vivimos porque los días son difíciles y malos. According to the author, we have to be careful how we live because the days are difficult and evil. Nosotros sabemos, como creyentes, que el mundo comenzó a vivir en pecado desde el día que Adán y Eva salieron del paraíso. So as believers, we know that the world began living in sin after Adam and Eve went away from the Garden of Eden. El ser humano intentó llegar a Dios desde esos momentos con poco éxito. So the human being attempted to reach God since that moment without success. En el Antiguo Testamento vemos esa constante búsqueda por la salvación. We see in the Old Testament or the Hebrew Bible that constant search for salvation. Y luego vemos que entonces Pablo tiene que aconsejar a la iglesia muchas veces del mismo tema. So we see constantly Paul trying to give advice about the same subject to the church. Él continúa diciendo, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. So he continues saying, therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Entonces el autor dice, no sean necios. Entiendan la voluntad de Dios. So then the author is talking to the church and saying, don't be foolish. Don't think about this in this way.
understand what is the will of God in the midst of what you're living. Y pregunto yo, ¿cómo podemos hacer eso? So then I ask how we can do that. Dios nos habla de muchas maneras, pero no necesariamente de forma audible. So as we reflect about this, I can think that God speaks to us in different ways, but not necessarily in a way that we can listen to. Muchas cosas que suceden en el mundo no son necesariamente la voluntad de Dios. So we need to understand that many things that happen around us in the world are not necessarily the will of God. A la gente buena y aún al pueblo de Dios les pasan cosas malas, desafortunadamente. So there is a thought, right? I believe that even good people and people that are people of God also live through evil things, and they experience bad things. Aun cuando las narraciones de la Biblia hebrea son las formas en que los judíos explican los acontecimientos de Israel y explican que todo viene de Dios, no necesariamente podemos creer que esto sea así. So in the narratives of the Hebrew Bible, we see that the Jewish people try to explain every circumstances that happens to Israel, and they explain that everything comes from God. That's their belief. Everything comes from God. But we necessarily do not have to believe that everything is like that. Por ejemplo, podemos creer que en un Dios, yo diría, ¿verdad? Por ejemplo, ¿podríamos creer en un Dios que apuesta con Satanás por la vida de Job? De hecho, vamos a estudiar ese texto esta semana. So I asked myself, for example, would you believe, can we believe in a God that gambled with Satan for the life of Job? Eso es una pregunta importante, ¿verdad? Porque es un libro que trata de explicar por qué le suceden cosas malas a la gente buena. That would be a good question, because it's a book, Job is a book that their theme of that book is to explain why bad things happen to good people. Yo no podría aceptar a un Dios que apuesta por mi vida. Se me hace difícil. So I feel very difficult for me to understand and believe in a God that gambles for my life. Creo que esta narración de Job, ¿verdad? Es un intento precisamente por explicar por qué Job pasó por tantas experiencias y sufrió para luego recuperarse y ver la gloria de Dios. So para mí es un intento por explicar precisamente por qué suceden malas cosas a la gente buena. So I would think that the narrative of Job is an attempt to explain why Job had to go through these experiences and suffering, and then later recuperate and see the glory of God. So in other words, it's an attempt to explain why bad things happen to good people. Nosotros también vivimos experiencias como esta. Yo diría que se llaman la vida. So we also live experiences like this. I would say that is life. Yo recuerdo haberme casado mi primera vez con mucha ilusión de amor, de una casa hermosa. I remember when I got married for the first time, I had an illusion of love and a beautiful home. Tuve una hija, pero poco después mi ex esposo me dejó y pasé por un divorcio. So I had a daughter, and later my ex-husband left me and I went through a divorce. ¿Era esta la voluntad de Dios? Ciertamente no. So I would think, I would asking myself, was this the will of God? Certainly I can say no. Yo lo sentí después en mi corazón. I felt it later, very deep in my heart. Así que Pablo
o el autor continúa con este consejo. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Then the author says this advice: do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. ¿Por qué el autor tiene que decirle a la iglesia de Efeso esto? Why does the author has to say this to the Ephesian church? El autor no está diciendo que no tomen una copa de vino. The author is not saying don't drink a glass of wine. El autor está diciendo no se emborrachen. Es algo diferente. The author is saying do not get drunk, which is a different thing. Sabemos que la ebriedad nos quita el control de nuestras facultades. So we know that being drunk take away the control of our ways or our acting. Por eso vemos muchos accidentes por conductores ebrios e incluso asesinatos. So for that reason, we see many car accidents because of drunk drivers and even murders. Y eso es lo que el autor está diciendo. That is why the author is saying. Que no permitas que el alcohol quite el control de tu vida. To do not allow that the alcohol take away the control of your life. Básicamente dice que en lugar de buscar la subida que se obtiene con el vino, que busquemos entonces la subida que viene de Dios. So the author is saying, instead of looking for the high that is given by wine, get the high that is coming from God. No hay mejor sobredosis que la que proporciona el Espíritu Santo. There's not better overdose than the one that is given by the Holy Spirit. No hay necesidad de buscar felicidad y satisfacción en alcohol o drogas, porque Dios satisface todas las necesidades humanas. Esto es lo que nos quiere decir el autor. There's no need to look for happiness or satisfaction in alcohol or drugs, because God satisfies all the human needs. El autor dice que la ebriedad causa libertinaje. ¿Por qué? So the author is saying that to be drunk causes uncontrolled liberty. Why? Como les dije, con la pérdida de nuestras facultades viene la incapacidad de tomar decisiones, particularmente decisiones morales. So as I said before, with the loss of our faculties comes the incapacity to have and take good decisions, particularly moral decisions. Así que probablemente la iglesia de Efeso estaba teniendo este tipo de problema y estaban actuando como no creyentes. So it's very probable that the church of Ephesians was having this problem and acting as non-believers. Finalmente, Pablo, o el autor, dice que debemos ser llenos del Espíritu y entonces animarse unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor con el corazón. So finally, the author is saying that we should be filled with the Spirit and speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing and making music from our hearts to the Lord. Así que el consejo del autor es que la iglesia debe ser una comunidad de fe unida que se bendice los unos a los otros. So the advice of the author is that the church should be a community of faith that is constantly united and is blessing one another. Que habla, una comunidad que habla con un corazón lleno de alabanza y de gratitud. So a community that talks with a heart filled of praise and gratitude. Y termina entonces el texto diciendo, dando siempre gracias a Dios, al Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
So the text ends by saying, always giving thanks to God, the Father, for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Así que el autor está exhortando a dar gracias y también lo hace en otros lugares de la Escritura. Lo vemos también que lo hace con Romanos. So we see that the author is constantly exhorting or advising to give thanks. And he said it to other churches too, like to Romans. Por ejemplo, en Romanos 12:2 nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. So, hablando sobre la voluntad de Dios, ¿verdad? So the author is also claiming in Romans 12, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. And here he's talking about the will of God. Cuando nos acercamos a la mesa, recordemos incluso que aunque no entendemos la voluntad de Dios es la mejor para nosotros. So as we approach the table, let's remember that even when we don't understand the will of God is the best for all of us. No culpemos a Dios por las incapacidades humanas. Let's not blame God for the incapacity of the human being. Dios nos ama y se preocupa por nosotros. God loves us and worries about us. Recordemos lo que dice el Salmo 34:18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los del espíritu abatido. Let's remember what the Psalm 34:18 says. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Pensemos en esto al acercarnos a la mesa. Let's think about this as we approach the table. Amen. Right.